ยินดีที่ทุกคนได้มีโอกาสพิเศษนะคะที่ได้มีโอกาสได้นมัสการพระบรมสารีริกธาตุ मैं बहुत खुश हूँ कि आप सब लोग को ये चांस मिला यहाँ बुद्ध भगवान के अस्थि को अपना रिस्पेक्ट शो करने के लिए ทำไมทุกคนจึงมากราบไหว้เคารพสูงสุด हम क्यों आए हैं यहाँ มีใครจะตอบไหมคะ มากราบไหว้บูชาสิ่งที่เป็นที่เคารพสูงสุดของทุกคนไม่ใช่เฉพาะที่ประเทศนี้นะคะทุกแห่งในโลกแม้สวรรค์และพรหม हम क्यों आए हैं यहाँ उस व्यक्ति को अपना रिस्पेक्ट दिखाने के लिए जो सबसे बड़े थे सबसे महान थे सिर्फ ये धरती पे नहीं पूरा दुनिया में हर जगह पे सबसे महान व्यक्ति यही थे จะแสดงความเคารพใครก็ต้องเป็นเคารพในคุณความดีของคนนั้น जब हम किसी को रिस्पेक्ट देते हैं मतलब हो गया हम रिस्पेक्ट उनका गुण पे रिस्पेक्ट करना ผู้ที่มีคุณสูงสุดไม่มีใครเปรียบได้เลยณกาลครั้งหนึ่งได้ประทับที่ประเทศนี้และได้ทรงแสดงพระธรรม और वो व्यक्ति जिनके पास सबसे बड़े गुण था वो एक समय में इस धरती में रहे ถ้าท่านผู้นั้นไม่ได้มีคำที่จะทำให้คนอื่นได้รู้ประโยชน์คนอื่นจะกราบไหว้เคารพอย่างยิ่งไหม अगर उस व्यक्ति ने कुछ भी नहीं बोला जो आप अब समझे और अगर कोई भी नहीं सुने उनका जो दम कोई रिस्पेक्ट शो करेगा ये जो हम आए हैं रिस्पेक्ट शो करने होगा ये การกราบไหว้ต้องมาจากใจจริง पर ये रिस्पेक्ट दिल से होना चाहिए जो दिल जो सीधा दिल जो साफ दिल से होना चाहिए ถ้าไม่รู้คุณสูงสุดของบุคคลนั้นกราบกับไหว้ก็เป็นเพียงเล็กน้อย और पर अगर उनका समझ नहीं है उनका जो हमने सिखाया फिर उनका रिस्पेक्ट शो करना उतना नहीं होगा जैसे अगर समझ हो เมื่อรู้คุณของผู้นั้นจึงกราบไหว้บูชาตามความเข้าใจที่เพิ่มขึ้น और जब हम उनका धम सुने और समझने लगे हमारा रिस्पेक्ट उतना ही होगा जितना हमारा समझ और बढ़ जाएगा जितना हमारा समझ बढ़ जाएगा เมื่อกี้นี้นะคะทุกคนก็ได้กราบไหว้แสดงความเคารพสูงสุด แต่ความเข้าใจในพระคุณนั้นมากน้อยแค่ไหน हम सब नमस्कार करते हैं पर हमारा समझ कितना कि ये व्यक्ति का गुण क्या क्या गुण थे कितना समझे ต้องเป็นผู้ตรงค่ะไม่ใช่เพียงยกมือกราบไหว้นมัสการแต่ใจที่นอบน้อมเคารพอย่างยิ่งเพราะมีความเข้าใจในสิ่งซึ่งไม่สามารถจะมีความเข้าใจอย่างนี้ได้ถ้าไม่ได้ฟังคำที่พระองค์ได้ตรัสไว้ तो हम आए हैं सिर्फ अपना नमस्कार अस्थि पर नहीं पर आए हैं समझने के लिए कि ये व्यक्ति जो एक समय में यहाँ पे थे उन्होंने क्या सिखाया เพราะฉะนั้นเริ่มนะคะฟังคำที่บุคคลผู้ได้ทรงตรัสรู้ตรัสไว้เพื่อจะได้เข้าใจถูกต้องว่าตรงกับความคิดความเข้าใจของเราหรือเปล่า तो हम शुरू करें सुनने इसलिए कि हमको समझ आएगा कि जो हम सोचे कि उन्होंने क्या सिखाया और सच में क्या सिखाया उन्होंने
हाँ एक है या नहीं है คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำเปลี่ยนไม่ได้ เพราะทรงตรัสรู้ความจริงถึงที่สุด हर शब्द बुद्ध भगवान के कोई भी नहीं बदल सकता क्योंकि उन्होंने उनका प्रवचित सब सच का पूरा समझ हुआ कोई भी नहीं बदल सकता सच सच ही है เพราะฉะนั้นเริ่มฟังทุกคำด้วยความเป็นผู้ตรงที่จะรู้ว่าคำนั้นเป็นความจริงแค่ไหน तो हम सुनना चाहिए इस तरह कि हर शब्द को ध्यान से कोशिश करना हर शब्द को समझे ถ้าไม่ कि हम गलत ना चले गलत ना समझे ถ้าไม่ได้ฟังคำของพระองค์จะรู้ไหมว่าพระองค์ตรัสว่าอย่างไร और अगर सुने भी नहीं फिर कैसे जानेंगे कि ये व्यक्ति हमको क्या सिखाया ทำไมเมื่อตรัสคำนั้นแล้วผู้คนจึงกราบไหว้เคารพสูงสุด और कारण क्या है कि जब लोग सुनते हैं उनको सुनने के बाद वो रिस्पेक्ट अपना शो करते हैं उनको कारण क्या है उसका เพราะฉะนั้นนะคะเริ่มฟังแต่ละคำเพื่อจะเข้าใจให้ถูกต้องว่าคำไหนเป็นคำจริง तो शुरुआत तो ये इससे होना चाहिए कि जब हम सुने คำหนึ่ง हम इसलिए सुने कि हमको जानना है कि क्या सच है सच क्या है ค่ะคำเดียวนะคะเพียงคำเดียวก็แสดงความจริงของสิ่งที่กำลังมีขณะนี้ एक शब्द कोई भी शब्द जो उन्होंने सिखाया वो सच के बारे होता है हमको दिखा सकता है कि सच इस वक्त पे क्या है เพราะฉะนั้นฟังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตา तो ध्यान से सुनना बुद्ध भगवान ने यही कहा कि हर धम्मा हर वास्तविकता अनंत है ถ้าลืมคำนี้ไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้า अगर ये नहीं समझे ये सच नहीं समझे तो कभी नहीं जानेंगे कि बुद्ध भगवान कौन थे เพราะฉะนั้นต้องเข้าใจทุกคำนะคะและพิสูจน์ว่ามีจริงๆเดี๋ยวนี้หรือเปล่า और हमको ये समझना है जब हम पढ़ते हैं या सुनते हैं कि ये जो सुना इस वक्त पे ऐसा ही है คำสั้นๆแต่ลึกซึ้งที่สุด छोटा शब्द एक शब्द पर बहुत गहरा ธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตา หมายความว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริง ไม่ใช่ใครเลยทั้งสิ้นไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใด सभ्य धम्मा अनंता मतलब ये है कि हर धम्मा हर सच हर वास्तविकता अनंता है हम नहीं है เพราะฉะนั้นนะคะต้องเริ่มรู้จักธรรมะ मतलब यही हुआ कि हम इसको समझें कि धम्मा क्या है ธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงแน่นอนมิฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะตรัสรู้อะไร ถ้าไม่ใช่สิ่งที่มีจริง यही है ना कि ये धम्मा सच में है नहीं तो बुद्ध भगवान किस चीज़ के बारे हमको सिखाया जो सच में है เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้นะคะมีจริงเป็นเราหรือว่าเป็นธรรมะ तो इस वक्त पे जो सच है या हम है जो उसमें है या हम है जो कर रहे हैं เพียงเท่านี้นะคะไม่ใช่ให้เชื่อ แต่ต้องเข้าใจไตร่ตรองว่าสิ่งที่มีจริงมีจริงๆหรือเปล่า तो ये सुन के ये समझ होना चाहिए कि बुद्ध भगवान ने बोला इसलिए कि हम मानने की नहीं सिर्फ मानने के लिए नहीं पर
समझने की कोशिश करना कि ये सच है कि नहीं। เพื่อที่จะรู้ว่าอะไรมีจริงต้องคิดต้องไตร่ตรองเป็นความเข้าใจของตัวเองว่ามีความเข้าใจอะไรบ้างที่เป็นสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ तो जब हम समझना चाहते हैं कि सच क्या है, उसका ध्यान से सोचना विचार करना कि ये सच है कि नहीं, ये जो हो रहा है कि नहीं। เพียงเท่านี้ค่ะคิดเองได้ไหมคะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงและเดี๋ยวนี้อะไรมีจริง अगर नहीं सुना इस बारे मन में आएगा, कैसे आएगा कि इस वक्त पे एक सच है, एक तरह का वास्तविकता है, कैसे सोचेंगे अगर नहीं सुना बुद्ध भगवान का टीचिंग। ไม่ใช่พูดธรรมะไปเรื่อยๆทุกวันทุกคำแต่ไม่รู้ว่าคืออะไร ये आदत जो बहुत लोग करते हैं कि सिर्फ सुनते हैं, बहुत ज़्यादा सुनते हैं, पर कुछ समझ नहीं पाए कि इस वक्त पे है जो सुन रहे हैं है जैसे बुद्ध भगवान ने सिखाया, फिर कोई फ़ायदा नहीं, सिर्फ सुनना और याद किया। การสนทนาธรรมมีประโยชน์เมื่อฟังคำถามแล้วคิดไตร่ตรอง และก็เข้าใจว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรจริงอะไรไม่จริง धम्म चर्चा का फ़ायदा इसमें है कि जब सुने ध्यान से सुने, जो सुन रहे हैं सवाल हो या जवाब हो ध्यान से सुने और विचार करें कि सच है कि नहीं जो हम सुन रहे हैं। ถ้าไม่คิดจะไม่รู้ความจริงไม่รู้จักธรรมะ अगर विचार नहीं करे, सिर्फ सुनने और याद किया तो सच कभी नहीं जान सकते। เพราะฉะนั้นตั้งต้นด้วยการฟังแล้วก็คิดไตร่ตรองว่าอะไรคือสิ่งที่ได้ฟังที่เป็นจริง तो शुरुआत ये होना है कि सुने, ध्यान से सुने और कोशिश कर ले कि समझे उसका मतलब। ทุกคนกำลังเริ่มจะฟังความจริง เพราะฉะนั้นก่อนอื่นต้องรู้ด้วยตัวเองว่าเดี๋ยวนี้อะไรจริง เพื่อที่จะได้รู้ว่ากำลังฟังให้เข้าใจสิ่งที่มีจริง तो जब हम अपने इस ख्याल में आए या हम किसी की बात सुने कि हम यहाँ आए सच के बारे सुने, यही होना चाहिए कि हम शुरू करें थोड़ा सोचना कि क्या है इस वक्त पे जो सच। ๆธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงที่ลึกซึ้ง और धम्मा जो सच में है पर बहुत गहरा है, बहुत जटिल है। พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะสนทนาธรรมกับผู้ที่ไปเฝ้าพระองค์ बुद्ध भगवान ने धम्म सिखाया और चर्चा भी किए उन लोगों के साथ जो गए थे उनके पास सुनने के लिए, धम्म सुनने के लिए। ไม่ใช่ไปเฝ้าพระพุทธเจ้านั่งเฉยๆหรือสนทนาเรื่องอื่น แต่ว่าสนทนาในสิ่งที่เป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริง ये नहीं कि वो सब लोग गए थे उनके पास और बात कर रहे थे जो दूसरे बड़े पर बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे उस बारे जो उस वक्त पे है, जो सच उस वक्त पे है। นี่เป็นการเริ่มที่จะรู้จักคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แสดงความลึกซึ้งของสิ่งที่มีจึงต้องสนทนากับผู้ที่ไปเฝ้าหลายครั้งโดยละเอียดเพื่อให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องตามความเป็นจริง तो जब हम मन में आता है कि हम बुद्ध भगवान को मानते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, यही है तरीका रिस्पेक्ट करना कि हम सुने उनका धम्म और चर्चा करें और कोशिश करें कि सही समझे, कि हम गलत ना समझे। มีใครที่เคยอ่านพระไตรปิฎกมีใครที่เคยฟังธรรมะมีใครที่รู้ว่าคำที่พระองค์ตรัสไว้แล้วพระองค์ตรัสไว้อย่างไร कौन है
जो त्रिपिटका पढ़े या धम्म सुने और अपने आप से ये कहा कि बुद्ध भगवान ने क्या सिखाया। ขอเชิญนะคะที่เคยได้ฟังพระธรรมเคยอ่านพระไตรปิฎกได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วโปรดกล่าวคำที่พระองค์ได้ตรัสไว้แล้วด้วย तो आप में से अगर कोई व्यक्ति है जो कभी पढ़े त्रिपिटका पढ़े और सोचे कि ये है या याद है कि ये है बुद्ध भगवान ने कहा, तो आप माइक्रोफोन लेके उसके बारे बोल सकते हैं। ค่ะเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไรและวันนี้เป็นวันของชาวอินเดียนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญเฉพาะชาวอินเดียให้คำตอบค่ะ और आचार्य यही कह रहे हैं कि आज हम यहाँ लखनऊ पे है आए हैं यहाँ के लोग के लिए, तो जो हमारे साथ आया है उनके लिए वो हर वक्त दूसरे बार भी सुन सकते हैं, कोई और चांस मिलता है, पर आप आज यहाँ के लोग के लिए, तो आपके लिए जो यहाँ पे यहाँ रहते हैं आप में से अगर कोई पूछना है पूछ सकते हैं। เพราะคนไทยมีโอกาสสนทนาธรรมกันบ่อยๆนะคะแต่โอกาสที่จะมาพบปะชาวพุทธที่ได้เคยฟังธรรมะแล้วเนี่ยค่ะไม่มากเพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสที่จะได้สนทนาเพิ่มความรู้ความเข้าใจขึ้น वहाँ के लोग थाईलैंड के लोग को बहुत चांस मिलता है, पर ये चांस आपके लिए बहुत कीमती है, तो हम आपके चाहते हैं कि आपको चांस मिले पूछने को। What is Gautam Buddha philosophy? Please describe briefly. What is Gautam Buddha? What? Philosophy. Philosophy. जी คำถามของผู้ถามคือว่าการสอนคำสอนของพระพุทธองค์ในแง่ของว่าสรุปว่าเป็นของปรัชญาว่านั่นคืออะไรคำสอนของพระพุทธองค์ค่ะต้องรู้ก่อนนะคะว่าพระพุทธองค์ตรัสว่าอย่างไรหมายความว่าอย่างไรจึงจะไปเทียบเคียงกับคำสอนอื่นๆได้ सबसे पहले हमारा यही काम है कि हम कोशिश करें पढ़ने के बाद या पढ़ने के टाइम पे या सुनने के टाइम पे समझे कि बुद्ध भगवान ने क्या कहा। सुनने के बाद अगर ना सुना तो हम किसी से कंपेयर करना, किसी और टीचिंग से कंपेयर करना कोई फ़ायदा नहीं। तो फ़िलॉसफ़ी जब हम कहते हैं फ़िलॉसफ़ी उसका मतलब हो गया हम उस वक्त कंपेयर कर रहे हैं कुछ और फ़िलॉसफ़ी से, पर पहले हमारा काम सुनना कि वो व्यक्ति क्या सिखाया हमको। Thank you. แล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไรอย่างน้อยต้องเคยได้ยินคำที่พระองค์ตรัส तो सुनने की बुद्ध वो व्यक्ति ने हमको क्या सिखाया, वो है शुरुआत समझने कि वो सच में क्या सिखा रहे हैं। มิฉะนั้นก็เป็นการเพียงฟังแต่ไม่เข้าใจและไม่คิด क्योंकि अगर नहीं समझे तो मतलब हो गया हम सिर्फ अपने ख्याल से जा रहे हैं, जो सुना अपने सोच से जा रहे हैं, अपने हिसाब से कंक्लूजन्स बना रहे हैं। คนที่เคยฟังนะคะคงจะจำได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไรเท่านั้นค่ะอะไรก็ได้พระองค์ตรัสว่าอย่างไรเพื่อจะได้เปรียบเทียบความเข้าใจของเรากับพระปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า जो पहले कभी सुना बुद्ध भगवान की टीचिंग और थोड़ा समझ आया उनको ये समझ है कि जब भी वो सुने बुद्ध भगवान की टीचिंग इसलिए सुन रहे हैं कि समझना
कि उन्होंने क्या सिखाया, जो वो व्यक्ति जिनका प्रवचित हुआ उन्होंने क्या सिखाया, और कंपेयर करना अपना ओन थिंकिंग कि जो हम सोचे और जो बुद्ध भगवान ने सिखाया वो सेम है या नहीं। พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไร พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วเราฟังแล้วเข้าใจอย่างไร รู้จักพระองค์หรือเปล่า तो वो व्यक्ति जो सबसे बड़ा गुण और जिनके पास सबसे बड़ा ज्ञान, जो सब कुछ जान लिया, उन्होंने क्या कहा और जो हम सोच रहे क्या है। สิ่งที่ปรากฏให้เห็นขณะนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของพระกาย แต่ไม่มีใครสามารถที่จะเข้าใจพระปัญญาคุณเพียงมองเห็นด้วยตา แต่ต้องฟังคำของพระองค์จึงสามารถที่จะรู้ว่าพระองค์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า जो इस वक्त हमारे ज़िंदगी में हो रहा है, जैसे देख रहे हैं, इसी बारे बुद्ध भगवान ने हमको सिखाया, पर कौन सोच सकता है। हम सिर्फ सोचेंगे जब हम सुनेंगे उनके टीचिंग्स। ทุกคำของพระองค์แสดงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะฉะนั้นถ้าไม่ฟังคำของพระองค์แม้จะได้เห็นส่วนของพระกาย พระบรมสารีริกธาตุก็ไม่สามารถที่จะรู้ว่าพระองค์ตรัสว่าอย่างไร हर शब्द उनका हमको ला सकते हैं समझना कि वो सच में कौन थे। सिर्फ जैसे अस्थि देख के पर कुछ ना समझ, वो तो नहीं हमको ले जाता उस तरफ कि हम जाने कि वो कौन थे। เพราะฉะนั้นเราจะเริ่มกล่าวคำที่พระองค์ได้ตรัสไว้ เพื่อที่ปัญญาของเราไม่สามารถที่จะเข้าถึงพระปัญญาคุณได้ ถ้าเพียงแต่ฟัง तो हम इसलिए कोशिश यही करेंगे कि सुनना उस व्यक्ति के शब्दों कि हम थोड़ा समझे, पर ये भी समझे कि हम उतना नहीं समझ सकते, हमारा ज्ञान उतना लेवल तक नहीं हो सकता जितना उनका था। เกิดมานะคะทุกคนก็ได้ยินคนโน้นพูดว่าอย่างนี้คนนี้พูดว่าอย่างนั้นนักจิตวิทยาพูดว่าอย่างนี้คนโน้นพูดอย่างนั้นแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไร बचपन से जब स्कूल से जाते हैं हम बहुत सुने कि ये व्यक्ति ये सिखाया, वो व्यक्ति वो सिखाया, और हमारे मन में बहुत कुछ अपना भी सोच है होता है। हम मानते हैं कुछ चीज़, ना मानते हैं कुछ चीज़, पर इस व्यक्ति जिसके बारे हम आज जिसके टीचिंग्स हम आज आके सुन रहे, उन्होंने सच में क्या सिखाया हमको बिल्कुल नहीं पता। เพราะฉะนั้นนะคะตั้งแต่บัดนี้เริ่มเป็นคนตรงที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อได้ฟังคำของพระองค์แล้วเราเป็นใครสามารถที่จะเข้าใจคำที่พระองค์ตรัสไว้ได้เท่าไหร่ तो ये है तरीका, सही तरीका आगे जाने के लिए, शुरुआत और आगे जाने के लिए कि हर टाइम हर वक्त जब हमको चांस मिलता है सुनने बुद्ध भगवान की टीचिंग्स, हम सुन रहे हैं इसलिए कि हम देखें कि अपना समझ कितना है और अपना समझ सही है या गलत है या कितना है अपना समझ। ต่างคนต่างฟังต่างคนต่างเข้าใจแล้วจะรู้ได้ว่าความจริงถึงที่สุดนั้นคืออย่างไรก็ต่อเมื่อได้สนทนากันเพราะเหตุว่าเมื่อฟังแล้วทุกคนก็มีความคิดหลากหลายมากตรงกันบ้างไม่ตรงกันบ้างเพราะฉะนั้นควรที่จะเข้าใจคำของพระองค์โดยการสนทนากันเพราะว่าความเข้าใจของเราอีกนานเท่าไหร่กว่าจะสามารถเข้าถึงความเข้าใจของพระองค์ที่ตรัสรู้ความจริงของทุกอย่างที่มีจริง इस दुनिया में बहुत सारे
तरह के टीचिंग्स है। बुद्ध भगवान के टीचिंग्स भी बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस होते हैं और हम बहुत सुने, एक व्यक्ति से एक, दूसरे व्यक्ति से दूसरा, बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस, पर सिर्फ एक तरीका है जानने के लिए कि सच में बुद्ध भगवान ने क्या सिखाया है। यही जो हम आज करने की कोशिश कर रहे हैं, धम्म चर्चा, धीरे धीरे से स्टेप बाय स्टेप जानने, एक वक्त पे एक शब्द को समझने की कोशिश करना कि है कि नहीं ये सच जो बुद्ध भगवान ने हमको सिखाया, सच है कि नहीं, है कि नहीं जैसे उन्होंने सिखाया। เพราะฉะนั้นขอถามสั้นๆแต่ต้องคิดแล้วตอบ ถึงเวลาหรือยังที่จะกล่าวคำที่เราเคยได้ยินว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างนั้น แล้วแต่ละคนมีความเข้าใจแค่ไหน तो आपके हिसाब में ये आप कह सकते हैं अपने आप को कि टाइम आया है कि हम सुने बुद्ध भगवान की टीचिंग्स, इसलिए कि हम को समझ आए, सच को समझ आए कि जो हम सोचा सही है या गलत है और सच में क्या है। อย่าลืมนะคะคำถามสั้นมาก ถึงเวลาหรือยัง ถึงเวลาหรือยังที่จะกล่าวคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว ว่าแต่ละคนซึ่งไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยแน่นอน มีความเข้าใจในคำที่พระองค์ตรัสไว้อย่างไร ये सही वक्त है कि नहीं, ये छोटा सा फ्रेज अपने आप से पूछना है, सही वक्त है नहीं, टाइम हो गया कि नहीं, टाइम आया है समझने के लिए, क्योंकि समझने के टाइम पे, सुनने के टाइम पे समझ है तो मतलब टाइम आया, ना समझ है तो मतलब टाइम नहीं है। तो देखना है कि टाइम है कि नहीं, ये सही टाइम है कि नहीं। คำถามก็จะเป็นคำนี้ค่ะ ถึงเวลาหรือยังคะ तो आप बोलो, मतलब ये सवाल इसलिए है कि आप सुनने को तैयार है कि नहीं, ये सवाल कि टाइम है कि नहीं, इस वक्त वो टाइम है कि नहीं कि आप सुनने और समझने को ये टाइम आ गया कि नहीं, है कि नहीं, ये आज जो हम कर रहे हैं। นั่งฟังเฉยๆแล้วจะตอบไหมคะ ถึงเวลาหรือยังที่จะได้กล่าวคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้มิฉะนั้นก็ลืม अगर ये आप नहीं, ये जवाब, इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते या नहीं सोच सकते, तो ये आप सोच सकते हैं कि आप यहाँ किस लिए आए हैं। सही सच में आप आए हैं समझने के लिए या कुछ और के लिए। Yes. สำหรับผู้ที่มีธุระนะคะ ก็ยังไม่ถึงเวลาใช่ไหม आप देख सकते हैं वो व्यक्ति जो सडनली उनको कोई काम आया और चले गए, आप देख सकते हैं कि उनका टाइम है आया कि नहीं, मतलब वो टाइम जिस बारे हम बात कर रहे थे है कि नहीं। เพราะฉะนั้นในชีวิตนะคะแต่ละวันไม่ถึงเวลาที่จะฟังธรรมะแต่ถึงเวลาอื่นมาก तो ऐसे ही है हमारा ज़िंदगी, बहुत कम टाइम होता है जब हम सच को जानना चाहते हैं और उस व्यक्ति का टीचिंग्स के शब्द सुनना चाहते हैं। ज़्यादा होता है कि हम कुछ और होता है, कुछ और करना चाहते हैं। แสดงว่าโอกาสวาระที่จะได้ฟังพระธรรมน้อยกว่าโอกาสอื่นวาระอื่น ये है रिफ्लेक्शन उस सच का कि टाइम सच के बारे सुनना के टाइम बहुत कम होता है दूसरे चीज़ करने के कंपैरिजन से।
ผู้ที่เห็นประโยชน์ เห็นคุณค่าอย่างยิ่งของคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแล้ว ก็ถึงเวลาซึ่งยากที่จะมีได้นะคะ คือการสนทนาธรรมในสิ่งที่ได้เคยได้ยินได้ฟังมาแล้วว่า พระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไร เราจะเริ่มจากคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัส तो अगर किसी को चांस मिला और शुरुआत हुआ उनका समझना, वो उनको ही यही होगा सोच कि हम जितना भी टाइम मिले, चांस मिले, हम सुने और कोशिश करें समझना जो बुद्ध भगवान ने हमको सिखाया। ถ้ายังมีความสนใจในเรื่องอื่นนะคะ แม้แต่การจะพูดถึงพระธรรมก็ไม่มีการสนใจที่จะเข้าใจ เท่ากับเป็นการเหมือนไม่ได้ฟัง तो अगर हमारा इच्छा नहीं है, हमारा इच्छा दूसरी तरफ पे जाता है, तो जितना भी हम सुने फ़ायदा नहीं होगा। सिर्फ जब समझ हो गया, हम गुण देखा, वैल्यू देखा बुद्ध भगवान के टीचिंग, फिर हमारी इच्छा इस तरफ पे आएगा कि हम सोचेंगे कि सुनना अच्छा है। แม้วันนี้เหมือนเป็นโอกาสดี แต่ว่าถ้าไม่ได้มีความสนใจจริงๆที่จะเข้าถึงคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งกว่าพระองค์จะได้ตรัสรู้ความจริงต้องทรงบำเพ็ญพระบารมีมากเพียงไร แต่ถ้าทุกอย่างนะคะยังไม่พร้อมความสนใจยังไม่มีโอกาสอย่างนี้จะมีอีกเมื่อไหร่ तो आज है सिचुएशन यहाँ आचार्य सुचिन हमको सिखा रही है सच के बारे, बुद्ध भगवान के सच के बारे, और कई व्यक्ति आए हैं सुनने के लिए, पर अपने मन हर अलग अलग मन है। आप जान सकते हैं कि कितना है मन इच्छा सुनने में, या दूसरी चीज़ हमारा सोच दूसरी तरफ पे हर वक्त जा रहा है। จะมีสักคน2 คน3 คน10 คนไหมคะที่เห็นประโยชน์ว่าเดี๋ยวนี้เป็นโอกาสที่จะได้สนทนาคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว เพื่อไม่ลืมเพื่อความค่อยเข้าใจถูกต้องขึ้น आप में से सिर्फ आप नहीं, जो जहाँ के लोग हैं, थाई लोग भी, क्योंकि धम्म बहुत कठिन है 2 व्यक्ति या 4 या 10 व्यक्ति जो मन उनके सोच में आया कि हमको ये चांस मिला सुनने को, सच को समझने के लिए, और ध्यान से सुनना चाहिए। เข้าใจว่าทุกท่านที่อยู่ที่นี่นะคะคงมีโอกาสได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วคำไหนก็ได้ค่ะไม่พอต้องสนทนาจนกระทั่งมีความเข้าใจขึ้นในความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราได้กราบไหว้แม้พระองค์จะดับขันธปรินิพพานแล้ว แม้แต่พระบรมสารีริกธาตุก็เป็นที่เคารพสูงสุด तो अगर हम ये नहीं देखें कि इस वक्त जो हम यहाँ आए हैं और धम्म चर्चा कर रहे हैं, ये बहुत कीमती वक्त है, बहुत वैल्यूबल वक्त है, और चांस कभी कभी मिलता है, या कई लोग को चांस कभी नहीं मिलता। अगर ये ना सोचे, हमारे मन में ये ख्याल नहीं आएंगे, और हम आए हैं बुद्ध भगवान के अस्थि को देखने, पर ये ख्याल नहीं आया, तो आके रिस्पेक्ट शो करना अस्थि को, वो सच में रिस्पेक्ट है कि नहीं। ขอเชิญคิดว่าหลายท่านนะคะแต่ก็คงจะไม่หลายท่านแน่สักท่านหนึ่งได้กล่าวคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว आचार्य इससे पहले ये कहा कि हम सब ज़रूर सुनने हैं कुछ ना कुछ, जो हम कहते हैं ये है बुद्ध भगवान ने कहा, ये बुद्ध भगवान ने वो कहा, पर कितना समझे, सही समझे या ना समझे। तो अब आचार्य आपसे पूछ रहे हैं कि जो भी आपने सुना कि बुद्ध भगवान ने ये कहा या वो कहा, एक भी शब्द या एक भी फ्रेज़ आप
आगे ला सकते हैं डिस्कशन करने के लिए कि और देखें कि जो आप समझे और जो सच में बुद्ध भगवान ने कहा सेम है अंडरस्टैंडिंग। मैम, मेरा एक छोटा सा प्रश्न था, लेकिन उस प्रश्न से पहले मैं आप सभी और जितने भी हमारे भाई बंधु हमारे समक्ष उपस्थित हैं, एक बार हम आपका और आपके जो हमारे सभी भाई बंधु हैं उन सभी का मैं भारत की इस भूमि पर जो है सभी का जो है हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं, और एक बार जोरदार ताली हमारे भाइयों के लिए। คำถามของผู้ถามคำถามของผู้ถามก็คือว่าแกอยากจะทราบว่าคำสอนของพระพุทธองค์จะเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้ยังไงให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ยังไง รู้จักคำสอนหรือยังคะก่อนที่จะเอามาใช้ आचार्य ये पूछ रहे हैं आपसे कि आप जानते हैं जो बुद्ध भगवान ने सिखाया मतलब कुछ अंडरस्टैंडिंग है, जानते हैं कि क्या सिखाया? हाँ, समथिंग थोड़ा बहुत जानते हैं उनके बारे में।ครับ थोड़ा बहुत मतलब जो बुद्धा ने जो है हम लोगों को जो सिद्धांत अपने विचार दिए हैं, तो थोड़ा बहुत उनके बारे में नॉलेज है। ก็นิดหน่อยเคยเท่าที่เคยได้ยิน ค่ะขอเชิญแสดงความเข้าใจนิดหน่อย तो जितना भी आप समझते हैं आपको ये आप एग्री करते हैं कि बुद्ध भगवान ने सिखाया समझने के लिए, तो यही हुआ कि जितना भी आप समझे जितना भी आप पढ़े और समझे, आपकी समझ से आपने क्या समझा बुद्ध भगवान के धम्म के बारे? कि आई नो धम्मा a little bit, whatever I know through the Panchasila and Trisarana. เขากล่าวว่าเรารู้ไม่มาก แต่ว่าที่รู้ก็คือรู้จากที่เคยได้ยินเกี่ยวกับศีลห้า ศีลห้าทุกคนพูดได้ไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้น ये पंचशीला वो है जो सिर्फ बुद्ध भगवान नहीं सिखाते, सिर्फ बुद्ध भगवान नहीं कहते कि चोरी बुरा है, चोरी मत करो, शराब मत पियो। ये रिफ्लेक्शन नहीं है कि ये है बुद्ध भगवान के टीचिंग्स। พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเป็นอนัตตา หมายความว่าไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใด เพราะฉะนั้นศีลห้าคืออะไร बुद्ध भगवान ने यही कहा कि हर धम्म, हर सच, हर वास्तविकता अनंता है, हम नहीं है। तो ये है सवाल पंचशीला के बारे में बुद्ध भगवान ने क्या कहा कि पंचशीला क्या है? คนที่พูดเรื่องศีลห้าไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากัน เราก็พูดได้ แต่ศีลห้าคืออะไร ใครตอบได้ तो अगर कोई पूछे कि ये पंचशीला क्या है, लोग बताएंगे कि ये पांचों क्या है, एक दो तीन चार पाँच, पर असल सच में क्या है, वो सच क्या है, वो कोई जवाब बोल सकते हैं, जानते हैं? ค่ะ เพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะคะ ขอเชิญฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วไตร่ตรองว่าเป็นความจริงหรือเปล่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าสิ่งที่มีจริงๆทุกกาลสมัยเดี๋ยวนี้ก็มี तो अब कोशिश करना ध्यान से सुनना कि बुद्ध भगवान ने क्या सिखाया, और यही बुद्ध भगवान ने सिखाया कि हर सच जो सच में है, हर वास्तविकता है, हर वक्त हर समय में है जब है, और इस समय में भी है।
ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้นะคะสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ก็กำลังมีด้วย तो जो भी उन्होंने सिखाया 2500 साल पहले कि है इस वक्त पे भी है वो सच เพื่อจะได้เข้าใจถูกต้องว่านะคะทั้งหมดที่มีจริงๆ ไม่ว่าเมื่อวานนี้เดี๋ยวนี้หรือต่อไป สิ่งที่มีจริงมีจริงๆ แต่คนอื่นไม่สามารถจะรู้ความจริงได้ แล้วฟังว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างไร और हमको ये सुन के समझना है कि जो बुद्ध भगवान ने सिखाया सच में है, आज है, इस वक्त पे है, कल है, उसके बाद भी है कि हमारे दिल में कोई शक न हो और हम समझे कि सच क्या है और क्या है जो बुद्ध भगवान ने हमको सिखाया समझने के लिए เดี๋ยวนี้นะคะเห็นมีจริงๆ ทุกคนกำลังเห็นจริงไหม इस वक्त पे देखना हो रहा है सबके लिए देखना या सुनना ये सही है कि नहीं सच में है ये देखना ใครทำให้เห็นเกิดได้หรือเปล่า और ये देखना जो आप समझते कि है किसी ने बनाया किसी ने बोला देखो देखना हो เห็นกำลังมีจริงๆ ไม่มีใครรู้ว่าไม่มีใครทำให้เห็นเกิด แต่เห็นเกิดเพราะอะไร और देखना है पर कोई भी नहीं जानता कि इसका क्या कारण है कैसे उठा ทุกคนรู้ว่าไม่มีใครทำให้เห็นเกิด แต่เดี๋ยวนี้มีเห็นตลอดเวลา कोई भी नहीं सब जान सकते हैं कि हमने नहीं बनाया हमने नहीं बोला कि देखना हो पर है แล้วมีใครรู้บ้างว่าขณะที่เห็นเกิดแล้วเห็นดับทันที ไม่เหลือเลย और ये सच कौन जान सकता है अगर नहीं सुना बुद्ध भगवान के टीचिंग कि ये देखना है पर सच में ये देखना उठ के तुरंत भंग हो जाता है कभी वापस नहीं आता กำลังเห็น ก็มีได้ยิน ไม่มีใครทำให้ได้ยินเกิด แต่ได้ยินเกิดแล้ว इसी तरह देखना सुनना भी सुनना उठा है कोई भी नहीं कहा कि हम सुने उठा है जब उसका कारण है เงียบมีเสียงเกิดแล้ว कुछ आवाज़ नहीं है चुप है और एक आवाज़ उठा ใครท किसने बनाया ำไม่มีใครทำแต่มีเหตุที่จะให้เห็นเกิดขึ้น มีเหตุจะให้เสียงเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นจึงมีเห็นและจึงมีเสียง किसने नहीं बनाया बट उसका कारण है कि कोई आवाज़ उठा या कोई रंग उठा जिस कारण से देखना उठा उस रंग को देखना और सुनने उठा उस आवाज़ को सुनना เดี๋ยวนี้กำลังคิดไม่มีใครทำให้คิดเกิด แต่คิดเกิด और इस वक्त पे सोचना है किसी ने बनाया पर सोचना है उठा है सोचना ไม่มีใครรู้ว่าเห็นเกิดได้อย่างไร และทำไมความเห็นต่างกัน แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงทุกอย่าง कोई भी नहीं ये सब सच कोई भी नहीं जान सकता क्योंकि सिर्फ बुद्ध भगवान जान सकते थे और उन्होंने हमको सिखाया พระองค์ตรัสรู้ว่าความจริงมีสองอย่าง อย่างหนึ่งเกิดขึ้นจึงได้รู้สิ่งที่กำลังปรากฏ उनका प्रवचित हुआ उन्होंने सब सच को जाना और उन्होंने ये सिखाया कि दो तरह का सच है एक सच है जब उठा कुछ जानता है और दूसरा सच है जो उठा कुछ नहीं जान सकता เดี๋ยวนี้เห็นเกิดแล้วมีสิ่งที่ปรากฏเพราะเห็นกำลังเห็นสิ่งนั้น इस वक्त पे देखना है उठा है और देखा है कुछ दिखाई दे रहा है जो दिखाई दे रहा है इसलिए क्योंकि देखना उठा है कंडीशंस है कारण है देखने को उठने के लिए เพราะฉะนั้นเห็นเป็นสภาพที่รู้ ไม่เหมือนต้นไม้ไม่เห็นไม่รู้
तो ये देखना एक सच है जो जानता उठ के जानता है, जो एक्सपीरियंस करता है। เพราะฉะนั้น पेड़ जैसा नहीं जो कुछ नहीं जानता, मेज़ जैसा नहीं जो कुछ नहीं जानता। ได้ยินไม่ใช่เสียง แต่ว่าเสียงสามารถที่จะรู้ปรากฏเมื่อมีสภาพที่รู้เสียงที่เราใช้คำว่าได้ยิน इसी तरह सुनना आवाज़ को सुनता है और आवाज़ कुछ नहीं सुनता, पर सुनना एक्सपीरियंस करता है इस आवाज़ को जब कंडीशंस है, जब कारण है, जब सब कुछ एक टाइम में आता है और उठता है, वही काम करना के सुनना। เปลี่ยนเห็นให้รู้เสียงไม่ได้ और เปลี่ยนได้ ये ยินให้เห็นไม่ได้ और ये भी नहीं कर सकते कि देखना वो काम करे कि वो देखना सुने या सुनना देखे, ये भी नहीं हो सकता। เปลี่ยนไฟให้เป็นกลิ่นไม่ได้ आग को कहे बदले कोशिश बदले कि वो बनने सुगंध, ये भी नहीं हो सकता। สิ่งที่ไม่มีใครสามารถจะรู้ได้เลย ถ้าพระองค์ไม่ทรงแสดงคือ สิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นทุกอย่างที่เกิดแล้วไม่เหลือจากเด็ก ตั้งแต่เกิดยังไม่เป็นตัวไม่มีเด็ก แต่เมื่อมีการเกิดแล้วก็มีสภาพธรรมะที่เกิดสืบต่อเจริญเติบโตจนปรากฏให้เห็นว่าความเป็นเด็กหายไป แต่มีสิ่งที่กำลังเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้ जो उठा तुरंत भंग हो जाता है, वापस नहीं आता, पर भंग होने से एक दूसरा चीज़ उठता है जो एक्सपीरियंस करता है। इसलिए जब देखने के वक्त पे ไม่เค हम ย देखने बार बार उठता है और हम जानते हैं हम क्या देख रहे हैं। ไม่เคยรู้เลยว่าชีวิตจะต้องเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ แต่เมื่อได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงเห็นความเปลี่ยนแปลงละเอียดขึ้น ये कभी मन में नहीं आता कि ज़िंदगी हर वक्त बदल जाता है, एक टाइम पे एक दूसरा तीसरा अलग अलग, पर जब सुनते हैं शुरुआत हो सकता है कि हम समझे कि यही सच है। เราพูดว่าเมื่อกี้นี้ हम कहते हैं अभी जो हुआ, แต่เมื่อกี้นี้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสั้นกว่าที่เราคิดมาก पर सच ये है जो हम सोचते हैं अभी जो हुआ उससे बहुत छोटा, बहुत शॉर्ट है। เดี๋ยวนี้เราพูดว่ามีคนมีโต๊ะมีเก้าอี้มีไฟฟ้ามีแสงสว่าง เดี๋ยวนี้ इस वक्त पे हम कहते हैं हमारे हिसाब से मेज़ है, इस वक्त पे लाइट्स है, सामने बहुत सारे व्यक्ति है, इस वक्त में हमारा एक्सपीरियंस यही है। แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า เดี๋ยวนี้ไม่ใช่มีคนเยอะแยะ ไม่ใช่มีไฟฟ้าไม่ใช่มีโต๊ะมีเก้าอี้แต่เดี๋ยวนี้มีสิ่งที่กระทบตาแล้วเห็นเกิดขึ้นสั้นแสนสั้น पर बुद्ध भगवान ने हमको ये सिखाया कि इस वक्त पे कोई व्यक्ति नहीं है, सिर्फ एक दम उठा है, जैसे देखना उठ के एक्सपीरियंस करा जो दिखाई दिया और भंग तुरंत हो जाता है, बहुत शॉर्ट। เพราะฉะนั้นหนึ่งขณะที่เห็นจะเป็นคนหลายๆคนไม่ได้ इसका मतलब हो गया जो सच एक मोमेंट पे वो नहीं होता, हो सकता है कि एक व्यक्ति हो या एक चीज़ हो। กว่าจะเห็นดอกไม้หนึ่งดอกคนหนึ่งคนต้องมีหลายขณะมากในหนึ่งขณะที่เรากล่าวคำว่าเดี๋ยวนี้ तो जब हमको लगता है कि हमारे सामने हमको एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है, असल में ये है कि बहुत सारे देखना उठ के बार बार उठ के भंग होके इसी को देखना बार बार उठ के फिर हमारे मन में आता है कि हम कुछ दिखाई दे रहा है। เพราะฉะนั้นเราเริ่มฟังสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้และความจริงของสิ่งที่มี
तो ये सुन के ये हमको दिल में लगना चाहिए कि हम आए हैं सच के बारे सुनना कि सच इस वक्त पे क्या है। ไม่ใช่ให้เชื่อ แต่เป็นการไตร่ตรองสิ่งนั้นจริงหรือเปล่า और ये भी सिर्फ मानने के लिए नहीं, मानने के लिए बिल्कुल नहीं, पर कोशिश करना समझे कि है नहीं कि जो बुद्ध भगवान ने कहा कि ऐसा ही है जो उन्होंने सिखाया। เพราะฉะนั้นถ้าเรามีกระดาษแผ่นหนึ่ง แล้วเราเอาปากกาหรือดินสอจดลงไปจุดหนึ่งไม่เป็นอะไรเลย तो एक एग्जाम्पल आचार्य दे रही है कि एक कागज़ है, एक प्लेन पेपर है, हमने एक पेन लेके एक डॉट मारा, एक डॉट लिखा। เปรียบได้กับการเห็นหนึ่งขณะจะเห็นเป็นคนเป็นดอกไม้ไม่ได้ इसी तरह जब देखना उठता है उस वक्त हो नहीं सकता कि एक व्यक्ति देखे या एक फूल देखे एक समय में। พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงโดยละเอียดยิ่งลึกซึ้งอย่างยิ่ง เพื่อให้คนอื่นได้ค่อยๆเข้าใจ จนสามารถประจักษ์ความจริง เช่นที่พระองค์ได้ตรัส और बुद्ध भगवान ने ये सब सच जो जिस बारे हम बात कर रहे हैं इसलिए सिखाया कि हम भी समझ सकते हैं कि यही है सच जो हो रहा है इस वक्त पे। พระองค์ทรงแสดงความละเอียดยิ่งของจุดแต่ละจุดซึ่งต่างกันมากจนทำให้ปรากฏเป็นรูปร่างต่างๆ तो बुद्ध भगवान ने सिखाया डिटेल में इस बारे, जैसे एक डॉट के बारे दूसरा डॉट के बारे सच में क्या है कि कितने डॉट मिल के फिर हमारे को आइडिया आता है कि हम देख रहे हैं एक व्यक्ति को या एक कैमरा को। ความโกรธมีจริง ความยินดีติดข้องมีจริง ความเจ็บไข้มีจริงคืออะไร हमारे ज़िंदगी में हम जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी में गुस्सा होता है, चाहत होता है अलग अलग चीज़ में, बीमार होते हैं हम सब। सच में क्या है, बुद्ध भगवान ने क्या सिखाया इस बारे? คือสิ่งที่มีจริงแต่ละขณะซึ่งเร็วสุดที่จะประมาณได้ सच में जैसे अभी हम बात कर रहे थे सीन के बारे, सच में ये सब भी अगर देखे अगर समझे एकदम जो बहुत छोटा है बहुत जल्द उठ के भंग होता है और बार बार ऐसे ही आता है ज़िंदगी में और हमको आइडिया देखता है कि हम है यहाँ बैठा है कुछ कर रहे हैं। จุดธูปหนึ่งดอกและแกว่งให้เร็วมากเห็นเป็นวงกลม जैसे एक धूपबत्ती अगर उसका लाइट है और हमको घुमाए उसको एक सर्कल दिखाई दे रहा है, वैसे ही ये हमारा एक्सपीरियंस जो हो रहा है ऐसे ही हो रहा है, पर सच है सिर्फ एक पॉइंट पे एक टाइम पे एक पॉइंट। ความจริงของสิ่งที่มีจริงลึกซึ้งสุดที่จะประมาณได้ แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระมหากรุณาแสดงความละเอียดของทุกอย่างที่ละเอียดยิ่ง और ये सब सच बहुत गहरा है, बहुत जटिल है, बहुत कठिन है, पर बुद्ध भगवान ने समझा और हमको सिखाया समझने के लिए। เพื่อให้รู้ว่าอยู่ในโลกที่ไม่รู้อะไรเลยตามความเป็นจริง और सुन के हमको ये सिखाया ये सब कि हम शुरू करें समझे कि हमने हमारे ज़िंदगी हम वो ज़िंदगी वो दुनिया में रह रहे हैं, यहाँ कोई कुछ भी नहीं दिखाई देता, कुछ भी नहीं समझ। ทุกอย่างในชีวิตของแต่ละคนหลากหลายมาก เพราะเหตุที่จะให้เป็นอย่างนั้นต่างกัน और हमारा सब ज़िंदगी अलग अलग होता है, अलग अलग चीज़ होता है लाइफ में, इसलिए क्योंकि सब के लिए अलग अलग कंडीशंस होता है।
ไม่ว่าโลกหรือชีวิตเดี๋ยวนี้หรือสมัยก่อนแสนโกรธกลับมานานแล้วหรือต่อไปข้างหน้าก็เป็นอย่างนี้ आज है या हजारों साल लाखों साल पहले ऐसे ही है ज़िंदगी แต่ไม่รู้อย่างนี้ पर नहीं जानते ถ้าไม่ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า नहीं जानते अगर हम नहीं सुनते बुद्ध भगवान जो हमको सिखाए แม้ตลอดชีวิตจะมีทุกวันที่ไม่เหมือนกันเลย เช้าก็ไม่เหมือนตอนกลางคืน แต่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประมวลสภาพธรรมะซึ่งนับไม่ได้ เพราะมีสิ่งที่เกิดแล้วดับและจะไม่กลับมาอีกจะไม่เป็นอย่างนั้นอีกเลยต้องมีสิ่งใหม่ที่เกิดเพราะเหตุใหม่ทำให้ความหลากหลายของชีวิตตั้งแต่เกิดทุกวัน ज़िंदगी एक दिन दूसरे दिन जैसा नहीं सुबह शाम जैसा नहीं होता जो भी होता है हर वक्त चेंज होता है और बुद्ध भगवान ने डिटेल में हमको सिखाया है कि हर मोमेंट सच में क्या हो रहा है उसका सच उसका नेचर क्या है ไม่มีใครสามารถที่จะประมาณระดับของความพอใจ ตั้งแต่พอใจนิดหน่อย แล้วก็พอใจมากจนอยากได้จนแสวงหา कोई भी नहीं हमको ये सिखा सकते हैं जैसे चाहत कितने लेवल्स के चाहत थोड़ा चाहत जो बढ़ जाता है और बन जाता है बहुत ज़्यादा ความไม่พอใจมีตั้งแต่เล็กน้อยมากนะคะเพียงแค่เห็นฝุ่น ये चाहत छोटा से मतलब थोड़ा कम से शुरुआत होता है जैसे हमने एक डस्ट को देखा แล้วก็มีความไม่พอใจมากกว่านั้นหลาก एक หลาย डस्ट มาก को देखा और हमको अच्छा नहीं लगता ได้ยินคำพูดบางคำบางคนไม่พอใจเล็กน้อย और जब किसी के बुरा मतलब बातों जो हमको नहीं लगता अच्छा लगता है थोड़ा भी कुछ कहे हमको बुरा लगता है แต่คำพูดบางคำสั้นๆแต่ทนฟังไม่ได้เลยโกรธมาก बहुत छोटा बात से भी बहुत गुस्सा कई लोग को बहुत गुस्सा आता है ใครเลือกได้ ใครยับยั้งไม่ให้เกิดได้ ใครไม่ให้หมดไปได้ कौन कंट्रोल कर सकता है ये सब कौन चूज कर सकता है कि हम ना गुस्सा होता है जब कंडीशंस है นี่คือความจริงซึ่งเกิดขึ้นให้รู้แต่ไม่รู้ पर ये सब होता है क्योंकि ये सब सच है और उठता है जब कंडीशंस है और हमारे हिसाब से ये समझ होना चाहिए उठा है हमारे समझने के लिए เพราะไม่เคยคิดถึงสิ่งที่มีก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ पर ये बात है कि हम कभी नहीं सोचे ऐसे इस चीज़ जी। जैसे जिस चीज़ इसलिए हमारा इंटरेस्ट नहीं है จึงต้องอาศัยการฟังทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อรู้ความจริงและค่อยๆเข้าใจความจริงยิ่งขึ้น इसलिए हम वही एक रास्ता है कि बुद्ध भगवान का शब्द धम्म सुने यही है रास्ता कि हम धीरे धीरे से हम अपना अंडरस्टैंडिंग बढ़े और हम जानते कि सच इस वक्त पे क्या है เพราะฉะนั้นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำไม่ใช่สำหรับฟังเฉยๆแล้วลืม तो हर शब्द इसलिए नहीं उनका धर्म इसलिए नहीं कि हम सुन के भूल जाए แต่ฟังไม่ใช่เพียงได้ยิน ฟังแล้วเข้าใจคำที่ได้ยินแค่ไหน แล้วก็พอไหม और सुनना सिर्फ पता नहीं कि क्या कहा पर सुन के आपको देखना अपने आप को देखना कि क्या समझे और कितना समझे เพราะฉะนั้นฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อไป เพื่อรู้ว่าทุกคำพระองค์กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงๆทั้งหมด तो आचार्य ये आपसे चाहती है कि आप अब से इस वक्त से शुरू करें कि ध्यान से सुने
हर शब्द को ध्यान से सुनने और कोशिश करना समझने को พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า बुद्ध भगवान ने ये कहा ไม่ลืมนะคะ พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า ये मत भूलना ये शब्द कि बुद्ध भगवान जो हम मानते हैं जिनको हम मानते हैं तथागता ने ये कहा สิ่งที่มีจริงทุกขณะไม่ว่าวันไหนเดือนไหนปีไหน เห็นไม่ได้เห็นซ้ำกับสิ่งที่กำลังเห็นเดี๋ยวนี้ जो भी सच इस वक्त पे है जैसे देखना उठ के कुछ दिखाई दे रहा है देखा दोबारा नहीं उठा उसी को देखना สิ่งที่เห็นเมื่อวานนี้ไม่ใช่สิ่งที่เห็นเดี๋ยวนี้ जो कल देखा था वो नहीं है जो आज देख रहा है สิ่งที่เห็นเดี๋ยวนี้ไม่ใช่สิ่งที่เห็นเมื่อกี้นี้เอง जो इस वक्त पे देख रहे हैं वो नहीं जो अभी जो बीता था ไม่มีใครสามารถจะรู้ความจริงอย่างนี้ได้ เพราะไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า और ये सच कोई भी नहीं जान सकता क्योंकि वो व्यक्ति बुद्ध भगवान नहीं है แต่เป็นผู้ที่ฟังเคารพในความจริง ตรงต่อความจริง จึงสามารถเข้าใจความจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้แล้วทรงแสดง पर हम है सावक के हैं जो मानते हैं बुद्ध भगवान को और आए हैं सुनने और सुनने ये समझ से कि हम वो व्यक्ति के शब्द जो हमको मदद करता है समझना सच के बारे में พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า बुद्ध भगवान ने ये कहा อีกครั้งหนึ่งนะคะ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า बुद्ध भगवान तथागत ने ये कहा ไม่ว่าอะไรทั้งหมดที่มีตั้งแต่เกิดจนถึงเดี๋ยวนี้ ความโกรธความชอบเห็นได้ยินทั้งหมดเหล่านี้หลากหลายมาก แต่ประมวลได้เป็นสองอย่าง जो भी अपने ज़िंदगी में हुआ बचपन से इस वक्त तक बहुत सारी चीज़ है देखा गुस्सा हुआ सोचा वगैरह बहुत सारे तरह का एक्सपीरियंस है पर ये सब मिलके आखिर में सिर्फ दो तरह का सच है ไม่ว่าจะเห็นจะได้ยินจะได้กลิ่น จะริมรสจะรู้สิ่งที่กระทบสัมผัส จะคิดนึกเรื่องต่างๆ ทั้งหมดนะคะมีสภาพธรรมะที่เกิดจริงๆ รู้สิ่งนั้นจริงๆ แล้วก็ดับไป तो कुछ दिखाई दिया या कुछ आवाज़ सुनना या कुछ टेस्ट किया ये इसलिए हुआ क्योंकि एक धम्मा है जो उठा और एक्सपीरियंस किया สิ่งที่มีจริงประมาณไม่ได้เลย เป็นแต่ละหนึ่งเท่านั้นในสังสารวัฏ और ये सब कितना सारे हैं कितने सारे ऐसे सच है कोई भी नहीं जान सकता แต่ว่าเตือนอีกแล้วนะคะ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า แม้ว่าความจริงจะหลากหลายมากไม่ซ้ำกันเลย เพราะสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดแล้วดับแล้วไม่กลับอีก แต่แม้กระนั้นสิ่งที่มีจริงมากมายมหาศาลประมาณไม่ได้ ก็ต่างกันเป็นสองอย่าง पर सच ये है वही है कि बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं बहुत सारे चीज़ हमारे साथ होता है ज़िंदगी में होता है बहुत तरह और एक दूसरे नहीं है एक बम हुआ नया दम उठा पर फिर भी बुद्ध भगवान ने ये कहा कि ये सब होके पूरा मिलके सिर्फ दो तरह का सच अलग अलग सच है อย่างหนึ่งทีละหนึ่งนะคะ จะได้เข้าใจชัดเจน อย่างหนึ่งสิ่งนั้นเกิดขึ้นรู้ एक है जो एक ये दोनों में एक है जो उठा और कुछ एक्सपीरियंस करता है เดี๋ยวนี้ทุกคนเห็นดอกไม้ इस वक्त सब लोग ये फूल को देख रहे हैं มีสภาพธรรมะ
หนึ่งที่เกิดขึ้นรู้สิ่งที่ปรากฏให้เห็น एक सच है जो उठा है और इसको एक्सपीरियंस कर रहा है। เพราะฉะนั้นสิ่งที่ถูกเห็นไม่ใช่สิ่งที่เห็น तो इसका मतलब ये हुआ ना, ये हम कंक्लूड कर सकते हैं कि प्रच- जो देखता है, जो इसको एक्सपीरियंस करता है, ये वो नहीं है जो एक्सपीरियंस हो रहा है। เพราะสิ่งที่มีจริงมีสองอย่างนะคะสามอย่างคือภาวะความเป็น เพราะฉะนั้นสิ่งที่มีความเป็นอย่างนั้นเป็นสภาวะของธรรมะนั้นที่ว่าเป็นภาวะที่เกิดขึ้นเห็น รู้สิ่งที่ปรากฏทางตาว่าเป็นอย่างนี้ที่กำลังเห็น तो क्योंकि सच में ये दो तरह का सच ये है कि इनका अलग अलग स्वभाव है। स्वभाव का मतलब कि उसका नेचर है कि जब उठे वही है उसका काम, वही है, वही करता है। สิ่งที่ปรากฏให้เห็นเป็นอะไรไม่ได้เลย นอกจากเป็นสิ่งที่สามารถกระทบตา เป็นปัจจัยทำให้เห็นเกิดขึ้นเห็นสิ่งนั้นเท่านั้นไม่ใช่เห็นสิ่งอื่น जो रंग जो दिखाई दे रहा है, जो चीज़ दिखाई दे रहा है, वो कुछ और भी नहीं, कुछ भी नहीं कर सकता। सवै दिखाई देना, और दिखाई देना सिर्फ वो सच जो देखता है, जब कांटेक्ट करता है आंख को, फिर देखना होता है। สิ่งที่ถูกเห็นมีจริงๆ เพราะกำลังมีเห็นทำให้สิ่งนั้นปรากฏว่ามี ไม่ต้องมีชื่ออะไรเลยค่ะไม่ต้องเรียกภาษาฮินดีไม่ต้องเรียกภาษาไทย ไม่ต้องเรียกภาษาอังกฤษ ไม่ต้องเรียกภาษาอะไร เพราะสิ่งนั้นมีภาวะเป็นสิ่งที่ถูกเห็น जो एक्सपीरियंस हो रहा है, जिस चीज़ का एक्सपीरियंस हो रहा है, जैसे एक रंग, वो सच में है। ये ज़रूरी नहीं है कि उसका नाम दो। हिंदी में एक नाम देते हैं, थाई में एक नाम देते हैं, इंग्लिश में इन्हें एक नाम देते हैं, पर सच ये है कि वो सच में है, और एक तरह का सच जो ऐसा ही है, ใคร नाम दे या नाम दे उसको बदल नहीं सकते। ใครเปลี่ยนสิ่งที่ถูกเห็นเดี๋ยวนี้ให้เป็นอย่างอื่นได้ไหม कोई बदल सकता है कि ये जो जिस चीज़ का हम दिखाई दे रहा है वो कुछ और बने। พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสให้เชื่อ แต่ให้รู้ความจริง ซึ่งไม่เคยมีใครคิดเลย और ये सुनने के टाइम पे ये याद करना कि हम सब ये अचानक ये बात बोल रही है क्योंकि बुद्ध भगवान ने ये सिखाया हमको सिर्फ मानने के लिए नहीं, पर हाँ। समझने के लिए। ธรรมะละเอียดลึกซึ้งเห็นคนได้ไหม तो ये जितना भी हम आप सुने हैं देखने के बारे, आप ये मन में आप अपने आप से ये पूछो और कि इसका क्या जवाब है कि देखना कोई व्यक्ति देख सकता है, एक व्यक्ति देख सकते हैं। สิ่งที่ปรากฏให้เห็นเป็นแต่เพียงสีสันต่างๆ ไม่ต้องเรียกสี แต่ก็หลากหลายมากไม่ใช่หนึ่ง क्योंकि जो दिखाई देता है कुछ चीज़ नहीं है, सिर्फ एक रंग है। แต่ความละเอียดกว่านั้นคือ ต้องเห็นทีละหนึ่ง จะเห็นพร้อมกันทั้งขาวทั้งแดงทั้งเหลืองไม่ได้ पर ये है कि सिर्फ एक रंग एक वक्त पे, एक रंग एक वक्त पे लाल भी देखे, सफ़ेद भी देखे, हरा भी देखे, ये हो नहीं सकता। เพียงสีสันที่ปรากฏหนึ่งเป็นคนได้ไหม เป็นเก้าอี้ได้ไหม और अगर यही सच है कि एक वक्त में सिर्फ एक रंग वो बन सकता है कोई व्यक्ति। เพราะฉะนั้นที่เข้าใจว่าคนก็คือธรรมะหนึ่งแต่ไม่ใช่เพียงหนึ่งจะเป็นคนได้ तो जब हम अपने आप को ये लगता है कि हम एक इंसान देख रहे हैं,
हम उस बारे की सच बोल रहे हैं कि देखना देख रहा है, पर सिर्फ एक देखना नहीं, बहुत सारे देखना। นกเห็นไหมคะ चिड़िया देखता है कि नहीं? चिड़िया, यही सवाल है आपसे, चिड़िया देखता है कि नहीं? हाँ। แมวเห็นไหมแมว बिल्ली देखता है कि नहीं? Bird. เพราะฉะนั้นเห็นไม่ใช่แมว เห็นไม่ใช่นก เห็นไม่ใช่คน เห็นเป็นเห็นจริงหรือเปล่า तो इसका मतलब यही है ना कि देखना बिल्ली नहीं है, चिड़िया नहीं है, इंसान नहीं है, देखना सिर्फ देखना है, एक तरह का सच है। นี่คือความจริงนะคะ ที่ใช้คำว่าสัจจะธรรมะ और ये है मतलब सच्चा धम्मा। เคยได้ยินคำว่าอริยสัจสี่แต่ไม่รู้ว่าอะไร हम सब सुने हैं 4 अरिय सत्य, पर समझते नहीं कि क्या है। เพราะฉะนั้นเห็นมีจริง ๆ เป็นอริยสัจจะหรือเปล่า तो ये देखना सच में है, ये अरिय सच है। เป็นธรรมะเปลี่ยนไม่ได้ เป็นคนไม่ได้ เป็นนกไม่ได้ เป็นงูไม่ได้ เห็นเป็นเห็น क्योंकि बदल नहीं सकता, कुछ और नहीं सकता, एक इंसान नहीं बन सकता, देखना इंसान बन नहीं सकता, बिल्ली नहीं बन सकता, चिड़िया नहीं बन सकता, क्योंकि देखना देखना है, उसको बदल नहीं सकता। ถ้ามีเห็นหนึ่งขณะเป็นคนไม่ได้ เป็นนกไม่ได้ पर अगर सिर्फ एक मोमेंट का देखना हो, แต่ वो नहीं हो सकता कि एक इंसान है। แต่เห็นเกิดดับเร็วมากทำให้สิ่งที่เห็นที่ไม่เหมือนกัน ปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานต่าง पर सच में यही होता है कि देखना एक वक्त नहीं होता, बहुत सारे देखना बार बार साथ साथ आता है एक दूसरे के बाद। इसलिए ये एक्सपीरियंस होता है हमारे ज़िंदगी में कि हमारे सामने एक मेज़ है, हमारे सामने एक फूल है। ๆ เพราะฉะนั้นความหมายของคำว่า ตรัสรู้ความจริง ก็คือสามารถที่จะเข้าใจเห็นแต่ละหนึ่งขณะ ซึ่งเกิดดับสืบต่อทำให้ปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานต่างๆ तो मतलब हुआ जब हम कहते हैं हम जानते हैं, पूरा जानते हैं, प्रवर्जित है, इसका मतलब हुआ कि जैसे देखना हम जानते हैं कि एक देखना एक वक्त पे सिर्फ एक रंग देखता है, उठ के भंग हो जाता है। เริ่มรู้จักสิ่งหนึ่งที่มีจริงแล้วใช่ไหมคะ पर शुरू है ना कुछ समझ कि सच क्या है, इस वक्त पे सच क्या है। มีสภาพรู้แน่นอน और ये मना नहीं करेंगे कि ज़रूर वो एक सच है जो उठ के कुछ एक्सपीरियंस कर रहा है। กำลังเห็นเดี๋ยวนี้เป็นสภาพรู้สิ่งที่ปรากฏอย่างนี้ इस वक्त पे ये सच जो देख रहा है, ये तरह का सच वो यही काम कर रहा है कि देख रहा है। กำลังได้ยินเป็นสภาพที่รู้เสียงที่ปรากฏให้ได้ยิน और इसी तरह सुनना यही काम कर रहा है कि एक्सपीरियंस कर रहे हैं आवाज़ को। เพราะฉะนั้นเห็นไม่ใช่นกไม่ใช่คน แต่มีจริงเป็นอนัตตา ไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เรากล่าวว่าคนเห็นนกเห็น तो मतलब यही हुआ, ये धम्मा जो हम कहते हैं देखना या सुनना, एक व्यक्ति नहीं है जो देख रहा है, या चिड़िया नहीं है जो देख रहा है, एक धम्मा है। और ये धम्मा अनंता है। अनंता इसलिए क्योंकि उठा है अपने कंडीशन से। เพราะฉะนั้นเริ่มรู้ความจริงเมื่อไหร่ คือเริ่มรู้ธรรมะ เริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้า तो यही ना मतलब हो गया जब हम ये सच धीरे धीरे से समझे, मतलब हो गया वो ये है मतलब कि हम शुरू कर रहे हैं समझना कि बुद्ध भगवान कौन थे। ค่ะถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหม
और ये भी कह सकते हैं कि अगर ये नहीं समझे बुद्ध भगवान को नहीं जानेंगे। นี่ไม่กี่คำแต่พระองค์ประทับที่ประเทศนี้ณกาลครั้งหนึ่ง ทรงแสดงพระธรรมมากมายนับคำไม่ได้ล้วนแต่เป็นคำที่มีประโยชน์อย่างยิ่งทำให้คนที่ได้ฟังไตรตรองจนกระทั่งสามารถเข้าใจความจริงได้ जो आपने सुना आज बहुत कम है कंपेयर जितना बुद्ध भगवान ने सिखाया 45 साल के लिए, और उन्होंने सिखाए इस देश में इस जगह पे, और सुनने वाले सुनने के बाद उनका भी समझ आया, ज्ञान आया और समझे जो उन्होंने सिखाया। ค่ะเพราะฉะนั้นที่กล่าวมาจนกระทั่งสามารถเข้าใจความจริงใช้คำหลายๆคำได้นะคะก็คือเพียงคำเดียวคำว่าธรรมะ और जो भी हम सिखा रहे हैं, जितना भी बारे हम बात कर रहे हैं, हर चीज़ एक शब्द पे से हम समझ सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं। एक शब्द, वो शब्द है धम्मा। เพราะฉะนั้นถ้าพูดเรื่องอื่นเรื่องจิตวิทยาเรื่องปรัชญาเข้าใจสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้หรือเปล่า और अगर कोई और सब्जेक्ट हो जैसे साइकोलॉजी या फिलॉसफी वगैरह वगैरह, वो इस बारे हमको इस रास्ते इस चीज़ को सिखा सकते हैं, समझने के लिए जो सच इस वक्त पे है ला सकता है इसको समझने। เพราะฉะนั้นถ้าจะเปรียบเทียบคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับจิตวิทยาหรือปรัชญาต้องเข้าใจคำสอนของพระองค์ก่อนและจะรู้ว่าไม่มีศาสนาหรือคำสอนของใครเลยทั้งสิ้นไม่ว่าเทวดาหรือพรหมที่จะรู้ความจริงอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดง तो जितना भी आप सुने और समझे, शायद कई लोग आप में से और जो वो व्यक्ति जिन्होंने ये बात शुरू किया चर्चा पूछना फिलॉसफी के बारे, उसको ये समझेंगे कि कोई भी टीचिंग हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, और ये सारे टीचिंग्स वो ये नहीं कर सकता हमको उस रास्ते पे ला सकता, यहाँ हम सच को समझे। เพราะฉะนั้นเมื่อกี้นี้ทุกท่านได้เห็นและได้นมัสการอะไร เริ่มรู้ใช่ไหมคะพระบรมสารีริกธาตุของผู้ที่ตรัสรู้ความจริงเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า तो जब आप अस्थि को देखते आपको मन में क्या ख्याल आता है? यही कि ये उनका अस्थि है जो व्यक्ति सच जाने और हमको सिखाया इसलिए कि हम भी जाने सच को। เพราะฉะนั้นก็จะขอทบทวนสั้นๆนะคะแต่ถ้ามีความเข้าใจจริงๆก็จะเป็นความเข้าใจสิ่งที่มีในชีวิตทั้งหมดคือมีสภาพรู้มิฉะนั้นสิ่งใดๆก็ไม่ปรากฏ तो जो आज डिस्कशन किया आचार्य समरी में ये कहना चाहती है कि अगर एक सच वो सच नहीं है जो उठ के कुछ जानता है, फिर कुछ भी नहीं है। เห็นขณะใดก็เริ่มรู้ว่านี่เป็นธรรมะสิ่งที่มีจริงที่เกิดขึ้นรู้คือเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏ जब भी देखना उठता है ये हम जान सकते हैं कि ये एक सच है जो उठ के एक रंग को जान रहा है या जो दिखाई दे रहा है उसको एक्सपीरियंस कर रहा है। ได้ยินเสียงเมื่อไหร่แต่ก่อนนี้ไม่เคยรู้แต่เดี๋ยวนี้เมื่อได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็รู้ว่ามีธาตุภาวะที่รู้เกิดขึ้นได้ยินเสียง और जब आवाज़ कुछ सुनाई दे रहा है, आवाज़ सुन रहे हैं, पहले नहीं सोचा पर अब आप सोच सकते हैं कि ये सच में एक धातु है जो उठ के अपना काम कर रहा है सुनने का। ได้ยินเสียงแล้วดับแล้วหมดแล้วไม่เหลือเลย ได้ยินเสียง
ได้ยินแล้วได้ยินดับแล้ว ไม่เหลือเลย और सच ये है कि ये सुनना उठ के भंग हो जाता है, वापस नहीं आता, कुछ भी नहीं रहता। มีเราไหม มีนกไหม มีงูไหม หรือว่ามีธรรมะที่เห็น มีธรรมะที่ได้ยิน है ทันทีที่เห็นดับมิฉะนั้นก็จะไม่มีการรู้เสียงการรู้รูปร่างสันฐานการที่เห็นเป็นนกเป็นคนได้ और जब ये देखना जैसे देखना उठ के भंग हो जाता है, นี่คือการปกปิดความจริงที่ทุกอย่างเกิดและดับไม่กลับมาอีกเลย देखना भंग हो जाता है, कुछ और आता है, इसलिए तुरंत एक दूसरे के बाद आता है बहुत जल्द, इसलिए ये सब छुपाता है जो सच एक वक्त पे हो रहा है। นี่เป็นลักษณะของธาตุรู้ซึ่งใครบังคับไม่ให้เกิดก็ไม่ได้ เกิดแล้วไม่ให้ดับไปก็ไม่ได้ นี่คือความจริงที่เป็นสัจธรรม और ये है वो धातु के सच की जो उठ के कुछ एक्सपीरियंस करता है और कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है, क्योंकि उठा है अपने कंडीशंस के लिए से कोई भी नहीं बना सकता है। แต่ก่อนนี้ได้ยินคำว่าธรรมะก็ไม่เข้าใจว่าอะไร ได้ยินคำว่าสัจธรรมก็ไม่รู้ว่าอะไร แต่วันนี้นะคะถ้าฟังแล้วไตร่ตรองก็สามารถจะรู้ได้ว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริง และสิ่งที่มีจริงมีภาวะลักษณะที่ปรากฏให้รู้ว่ามีจริงแต่ละหนึ่ง इससे पहले हम सुनने बुद्ध भगवान के धम्मा पर नहीं समझे कि उन्होंने क्या सिखाया। आज के बाद शायद समझने आ लगे कि उन्होंने सिखाया यही जो सच इस वक्त पे है, और इसलिए सिखाया क्योंकि हम भी समझे ये सच। เพราะฉะนั้นสั้นๆแต่ลึกซึ้งและเป็นความจริงจนกว่าจะรู้ความจริงก็คือว่าสิ่งที่มีจริงๆเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นทั้งหมดที่มีจริงไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นเป็นธรรมะ सिर्फ एक छोटा शब्द कि जो भी सच में है वो धम्मा है, अगर नहीं है तो नहीं है इसलिए धम्मा है। และพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าต้องไม่ลืมนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมะที่มีจริงต่างกันเป็นสองอย่าง สภาพหนึ่งเกิดขึ้นเป็นสภาพรู้ เช่นโกรธจำสงสัยทั้งหมดที่เป็นสภาพรู้ और दो तरह का धम्मा है, एक है जो उठा है एक्सपीरियंस करता है, दूसरा है उठता है पर कुछ भी नहीं एक्सपीरियंस कर सकता। แต่ไม่ใช่มีแต่ได้ยินมีหูด้วย ไม่ใช่มีแต่เห็นมีตาด้วย และมีสิ่งที่ปรากฏด้วย ซึ่งสิ่งที่ถูกรู้ไม่สามารถจะรู้อะไรได้ पर सिर्फ देखना ही नहीं है, क्योंकि कान भी है इसलिए सुनाई भी देता है, नाक भी है इसलिए स्मेल होता है। เพราะฉะนั้นธรรมะนะคะมีสองอย่างคือเป็นสภาพรู้หนึ่งและเป็นสภาพที่ไม่รู้อะไรหนึ่ง तो दो तरह का धम्मा है, एक है जो जानता है एक्सपीरियंस करता है, और दूसरा है जो कुछ भी नहीं एक्सपीरियंस करता। ต่างกันคือสภาพธรรมะหนึ่งเกิดขึ้นต้องรู้เป็นนามธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเรียกว่าสภาพรู้ใช้คำว่านามดัมมา और फ़र्क ये दोनों में है कि एक है जब उठता है काम करेगा एक्सपीरियंस, नहीं ये नहीं हो सकता कि एक्सपीरियंस नहीं करेगा, एक्सपीरियंस उठा है मतलब एक्सपीरियंस करेगा कुछ चीज़ को। สภาพที่ไม่รู้ก็มีนะคะเกิดขึ้นไม่รู้อะไรเลย ไม่เห็นไม่ได้ยินไม่คิดไม่จำเป็นรูปธรรมรูปดัมมา जो सच एक सच ये भी है जो उठता है पर कुछ भी नहीं जानता, उठता है अपना कंडीशन से और हर वक्त है, और
पर कुछ नहीं एक्सपीरियंस करता है। उस เห็นอะไรไหม खाना कुछ देखता है และที่เราเรียกว่าอาหารนะคะคืออะไรต้องมีรสกระทบลิ้น और जिसको हम जानते हैं कि खाना है แต่ उसका สิ่ง सच क्या है แต่สิ่ง होना चाहिए ना होता है ना कि एक सच जो कांटेक्ट किया जीभ पर แต่ไม่ใช่มีแต่รสซึ่งเป็นรูปธรรมไม่รู้อะไร ที่มีรสต้องมีเย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งด้วย ไม่ใช่ और รับประทานแต่รสแต่มีแข็งมีอ่อนในขณะที่กระทบสัมผัสด้วย और जीभ पर जब कांटेक्ट करते हैं और हमको एक्सपीरियंस करते हैं टेस्ट का, सिर्फ ये नहीं है कि टेस्ट सिर्फ टेस्ट हो, टेस्ट के साथ दूसरे तरह का भी रूपा उठता है จริงไหม साथ กำลังรับประทานอยู่จริงไหม ไม่ได้มีแต่รสแต่มีอ่อนหรือแข็งด้วย อาหารบางอย่างก็อ่อน อาหารอย่างบางก็แข็ง แต่รสก็ต่างๆกัน เพราะฉะนั้นรสไม่ใช่แข็งหรืออ่อน เป็นธรรมะแต่ละหนึ่ง सच ये है ना कि जब आप खा रहे हैं सिर्फ टेस्ट नहीं आता, उसका सख्त कई खाना सख्त होता है, कई नरम होता है, तो ये भी उठता है साथ साथ टेस्ट के साथ, ये भी धमा उठता है, सख्त या नरम या गरम या ठंडा। ไม่ต้องเรียกชื่ออาหารก็มีรสใช่ไหมคะ จะใช้ภาษาอะไรก็ได้ แต่เปลี่ยนรสนั้นไม่ได้ और क्या खा रहे हैं उसका जरूरत नहीं है पता लगना, पर टेस्ट है, नाम दे या ना नाम दे, टेस्ट है, ये सच तो है। อาหารอร่อยไหมคะกำลังรับประทานอาหารอร่อยไหมคะ और स्वाद है ये खाना, อร่อยไม่อ่อนหรือแข็งไม่เปรี้ยวไม่เค็ม อร่อยเป็นความรู้สึกพอใจ और ये लगना जब लगता है स्वाद है, ये स्वाद नरम नहीं है, सख्त नहीं है, पर एक सच है जो हम कहते हैं एक फीलिंग, एक तरह का फीलिंग है। เพราะฉะนั้นไม่ได้รู้เลยนะคะว่าเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งทุกคำต่างกัน तो देखो हम कितना नहीं जानते, क्योंकि सच में सिर्फ तरह तरह का धम्मा हमारे ज़िंदगी ऐसे ही है, तरह तरह का धम्मा जिनका सच हम बिल्कुल नहीं जानते। นี่เป็นความต่างกันของผู้ที่ตรัสรู้ความจริงเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และคนที่ไม่รู้ความจริงตั้งแต่เกิดจนตายทุกชาติ और यही है फ़र्क, एक व्यक्ति जो सच जानना और दूसरा जो कुछ भी नहीं जानना। แต่เมื่อฟังคำแล้วไม่ลืมนะคะกำลังริมรสก็รู้ว่าขณะนั้นเป็นสภาพรู้ और वो व्यक्ति जो जानता है ये जानता है कि खाने के टाइम पे एक धम्मा है जो जानता है। มีทั้งเห็นอาหารที่จะรับประทาน มีทั้งความต้องการที่จะรับประทาน มีทั้งอาการที่รูปธรรมซึ่งไม่รู้อะไร แต่สามารถที่จะเคลื่อนไปหยิบอาหารได้ เป็นธรรมะทั้งหมด แม้แต่เคี้ยวแม้แต่กลืนทั้งหมดไม่ใช่เราเป็นธรรมะทั้งหมด दिखाई ये होता है कि हम देखते हैं कि क्या है हमारे सामने, ये है सोचना कि कैसा है उसका टेस्ट, और ये भी होता है कि हम इंटेंशन होता है अपने हाथ को आगे लेके पकड़ना और मुंह पे डालना, ये सब अलग अलग धम्मा है। วันนี้อาจจะเป็นวันที่เพิ่งเริ่มต้นเข้าใจธรรมะ แต่ดีกว่าไม่เคยได้ยินได้ฟังเลย เพราะต่อไปอาจจะมีการเห็นประโยชน์เพิ่มขึ้น และสนใจธรรมะที่จะเข้าใจมากขึ้น เมื่อนั้นก็สามารถที่จะรู้ว่าก่อนฟังไม่รู้ความจริงเลยทั้งสิ้น कई लोग पहले बार सुन रहे ये सब, ये शुरुआत है, पर अगर देखें कि ये जो सुना सच है और वैल्यूबल है,
कल शायद चांस और मिलेगा और अगले दिन और चांस मिलेगा सुनने, बट ये इसलिए आप जानते कि इसका फ़ायदा, इसका वैल्यू और सुनते समझने के लिए ये मत भूलना। เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะแม้จะได้ยินได้ฟังคำไม่มาก แต่ถ้ามีความเข้าใจก็สามารถที่จะฟังต่อไป และมีการเข้าใจต่อไปได้ तो आज ये नहीं हो सकता कि अपना अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हो, अंडरस्टैंडिंग इतना फर्म ना हो, सख्त हो, पर शुरुआत है, थोड़ा है पर इतना है कि इंटरेस्ट है सुनने को, और जब भी चांस मिले सुने और अपना इस सोच से सुने कि अपना अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए। อยู่ในโลกต่อไปเห็นต่อไปคิดต่อไปรับประทานอาหารต่อไป แต่ไม่เคยรู้ความจริงเลยเหมือนชาติก่อนๆกับการที่มีโอกาสได้เริ่มฟังเริ่มเข้าใจอะไรเป็นประโยชน์ दुनिया में है जन्म जीवित है, इंसान है हम, और हर दिन ऐसे ही है, देखना सुनना खाना, कुछ पसंद करना ना पसंद करना, पर कुछ समझने। तो ऐसे ज़्यादा तो ऐसा ही हुआ पिछले जन्म और आगे जन्म में। ความสนใจที่จะเข้าใจธรรมะก็เป็นธรรมะไม่ใช่เรา ทุกอย่างที่มีจริงๆเป็นธรรมะแต่ละหนึ่ง ซึ่งถ้ามีโอกาสได้ฟังมากขึ้น และก็เห็นประโยชน์ไตร่ตรองเข้าใจขึ้น ชีวิตนี้ก็เป็นชีวิตที่ต่างกับชีวิตที่ไม่เคยได้ฟังธรรมะมาก่อนเลย पर समझना और इच्छा समझने को ये भी अलग अलग धम्मा ही है जिसके कंट्रोल पे नहीं है, पर अगर उठा ये हम देख सकते हैं वैल्यू सुनने को, बुद्ध भगवान का धम्म का शिक्षा करना, और आगे और उसका फ़ायदा क्या है कि ये भी हम जानेंगे कि अपना ज़िंदगी के लिए क्या किस तरह से अपने ज़िंदगी को अच्छा मतलब इजी बनाता है, लाइफ ज़िंदगी अच्छा बन जाता है अपने लिए और हर व्यक्ति के लिए जो हमारे पास आते हैं। เพราะฉะนั้นวันนี้ก็สมควรแก่เวลานะคะ มีธรรมะกี่คำที่ได้ฟังมีความเข้าใจมากน้อยเท่าไหร่ ก็แล้วแต่แต่ละคน ก็ขอยินดีในกุศลของทุกท่านด้วยค่ะ आज टाइम तो सिर्फ इतना ही है, पर जितना भी है आचार्य बहुत खुश है कि आप सबको चांस मिला सुनने, जितना भी अंडरस्टैंडिंग हो उतना अच्छा है, और ये उनका इच्छा है कि आपका चांस और मिले आगे में, और आप कोशिश करना और सुनना और समझने की कोशिश करना।ตื่นเถิดเราชาวพุทธหยุดหลับไหล เรียนธรรมะพระวินัยให้กระจ่างช่วยกันฟื้นคืนพระธรรมเครื่องนำทางตามแบบอย่างเมื่อครั้งพระพุทธองค์